Assalamu alaikum, dear students of class 3. This is social studies class, and our today's lecture will be about Allama Iqbal as a national poet, and our second topic will be Allama Iqbal as the dreamer of Pakistan. So first of all, let me summarize yesterday's lecture in few words. That when Allama Iqbal was born, who was his parents, and from where did he got his early education. So let me summarize yesterday's lecture. That his full name was Allama Muhammad Iqbal. He was born on 9th November 1877. His father was Sheikh Nur Muhammad, and while his mother's name was Imam Bibi. He got his early education in Sialkot, where he was born. After getting early education, he went to Europe for higher studies, and then he returned to subcontinent again. जब subcontinent में दोबारा आए तो he joined politics, and then he started struggle for the independence of Pakistan. So this was all about yesterday's lecture. Or today's lecture is about Allama Iqbal as a national poet. Okay, Allama Iqbal किस तरह कौमी शायर बन गए, ठीक है? तो he was a Muslim poet and philosopher. वो एक Muslim poet and philosopher थे, ठीक है? Poet में शायर. जब उन्होंने शायरी शुरू की, तो that is why he became the national poet because of writing many books in Urdu and Persian language. Allama Iqbal gave the idea of Pakistan. Allama Iqbal वो फर्स्ट लोगों में शामिल है, फर्स्ट लीडर्स में शामिल है जिन्होंने पाकिस्तान अलग वतन का आइडिया पेश किया था, ठीक है, मुसलमानों के लिए. He became the national poet of Pakistan. वो पाकिस्तान के पहले कौमी शायर बने. He is known as the poet of East. और शायर पाकिस्तान होने की वजह से आपको शायर मशरिक कहा जाता है, ठीक है. He is known as the poet of East. आपको शायर मशरिक कहा जाता है. He wrote poetry in Urdu and Persian language. आपकी शायरी उर्दू में भी है और पर्शियन लैंग्वेज में भी है, फारसी लैंग्वेज में भी है. फारसी जुबान और उर्दू जुबान में आपकी शायरी है, ठीक. इस पोएट्री इज अच्छा. our next point is at that time कि अपने टाइम में, अपने वक्त में इकबाल also became well known as a new poet and writer. वो अपने टाइम के एक अच्छे राइटर और शायर बन गए. He used to go to attend the मुशायरा at the हवेली of हाकिम सैयद अमीनुद्दीन, ठीक है. हाकिम सैयद अमीनुद्दीन के यहाँ उनकी हवेली में एक मुशायरा मुनक्किद होता था जिसको अटेंड करने इकबाल जरूर जाते थे, ठीक है. उसी मुशायरे में वो बैठते थे और उसी मुशायरे को अटेंड करने के बाद आपने राइटिंग स्टार्ट की, ठीक है. He met many famous poets and writers and also began to write good poems which became very popular, ठीक है. और उसी मुशायरे में वो बड़े बड़े लोगों से मिलते थे. बड़े बड़े लोग मतलब कि बड़े बड़े शायर जो थे उनसे वो मिलते थे and writers of his time. तो उन्हीं से मिलने के बाद आपने अपनी राइटिंग स्टार्ट की और आपके पोएम्स बहुत ज्यादा पॉपुलर बन गए, ठीक है. आपकी पोएम्स ने बहुत ज्यादा शोहरत हासिल की. और नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट व्हाई इज इकबाल नाउन एज द ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान. ये तो थी शायरी की बातें कि वो किस तरह नेशनल पोएट बन गए. फिर उसके बाद आपने पाकिस्तान के बारे में या मुसलमानों के लिए अलग वतन का ड्रीम किस तरह देखा था, ठीक है. आपका विजन क्या था for the independence of Pakistan and for getting a separate homeland for the Muslims of Indian subcontinent, ठीक है. इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए आपने अलग वतन का मुजाहरा किस तरह पेश किया था. तो he is the dreamer. आपको ड्रीमर कहा जाता है क्योंकि आपने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का ख्वाब देखा था. Because he gave the idea to divide the subcontinent into two pieces of land to set peace in the region.
आपने ख्वाब इसलिए देखा था because he gave the idea to divide the subcontinent into two pieces, क्योंकि आप चाहते थे कि जो सब कॉन्टिनेंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसको दो हिस्सों में डिवाइड की जाए, और दो हिस्सों में डिवाइड होने के बाद उसी रीजन में पीस कायम की जाए, ठीक है। डिवीजन के बाद, सब कॉन्टिनेंट के डिवीजन के बाद उसी जगह पे, उसी एरिया में क्या आएगी, अमन आएगी, ठीक है। अल्लामा इकबाल इज द स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। फिर अल्लामा मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के फाउंडर, इंटेलेक्चुअल फाउंडर में से शामिल है, ठीक है। फाउंडर कयाम मतलब जो पाकिस्तान को जिन लोगों ने बनाया था, तो उन्हीं लोगों को फाउंडर्स कहते हैं, ठीक है, फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान। Allama's words and ideas inspired many Muslims. अल्लामा मोहम्मद इकबाल के जो अल्फाज थे और उनके जो नजरियात थे, उन्हीं नजरियात और अल्फाज ने बहुत ज्यादा मुसलमानों को मुतासिर किया था, ठीक है। आपने जो आइडियाज पेश की थे मुसलमानों के बारे में, या आपके जो अल्फाज थे मुसलमानों के बारे में, उन्होंने मुसलमानों पर बहुत ज्यादा असरात डाली, ठीक है, मुसलमानों को बड़ी हद तक मुतासिर किया था। Some of whom became leaders of the Muslim League, और जिन लोगों को मुतासिर किया था आपके अल्फाज ने, उन्हीं लोगों में से बाद में मुस्लिम लीग की लीडर्स बन गए, ठीक है। उन्हीं वो लोग क्या थे, वो बाद में मुस्लिम लीग के लीडर्स बन गए। एंड स्ट्रगल टू ऑब्टेन पाकिस्तान लेटर ऑन, और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए बाद में बहुत ज़्यादा कोशिशें की उन लोगों ने, ठीक है। कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की अल्फाज और नज़रियात ने जिन मुसलमानों को मुतासिर किया था, बाद में वही मुसलमान मुस्लिम लीग की लीडर्स भी बन गए, ठीक है। मुस्लिम लीग की लीडर्स बन गए और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें की, ठीक है। स्ट्रगल्स का मतलब बहुत ज्यादा मेहनत और कोशिश किए। अब हम पढ़ने वाले हैं आइडियोलॉजिकल वर्क ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल। कि आपका नजरियाती काम क्या था, ठीक है, आपने क्या नजरिया पेश किया था मुसलमानों के बारे में। तो अल्लामा इकबाल बिलीव्ड स्ट्रांगली इन सर सैयद अहमद खान्स अर्लियर आइडिया अबाउट टू नेशन थ्योरी। अल्लामा इकबाल किस चीज पे ज्यादा बिलीव करते थे, जो सर सैयद अहमद खान की पहली आइडिया थी, टू नेशन थ्योरी के नाम से याद किया जाता है इसको, ठीक है। टू नेशन थ्योरी पे आप बहुत ज्यादा यकीन रखते थे और उसी के फॉलोवर थे, ठीक है। अब ये टू नेशन थ्योरी क्या है, दैट मुस्लिम्स एंड हिंदूज वर टू सेपरेट नेशंस एंड शुड बी अलाउड टू लिव सेपरेटली, ठीक है। टू नेशन थ्योरी क्या कहते हैं हमें, कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टू डिफरेंट रेसेस रह रहे हैं, दो मुख्तलिफ नस्ल रह रहे हैं, मुसलमान और हिंदू, ठीक है। उन दोनों का आपस में कुछ भी मतलब एक जैसी नहीं है, उन दोनों का रिलीजन, कल्चर, वे ऑफ लाइफ सब कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ठीक है। तो टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिया में यही बात बताई जा रही है कि मुसलमान और हिंदू एक ही जगह पे इकट्ठे रह ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि उन दोनों का सब कुछ मतलब कल्चर, वे ऑफ लाइफ, ईच एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। तो जब सब कुछ डिफरेंट होता है एक दूसरे से, तो फिर तो एक जगह पे रहना मुमकिन ही नहीं है। तो टू नेशन थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय सर सैयद अहमद खान एंड अल्लामा इकबाल स्ट्रांगली बिलीव्ड इन टू नेशन थ्योरी प्रेजेंटेड बाय सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने जो थ्योरी प्रेजेंट की थी, जो पेश की थी थ्योरी, उसी पे इकबाल को बहुत ज्यादा यकीन था, और वो भी ये बात, हिंदू और मुसलमान एक ही जगह नहीं रह सकते इकट्ठे। तो he put forward this idea again in his famous Allahabad address of Muslim League। अल्लामा इकबाल ने ये बात कौन सी जगह पर कही थी, ये जब मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में जो इलाहाबाद में 1930 में एक इजलास मुनक्किद हुआ, ठीक है।
الہ آباد میں 1930 میں ایک اجلاس منعقد ہوا اور اسی اجلاس میں آپ نے بتایا کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو چاہیے کہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن دے دی جائے، ٹھیک ہے، جہاں پہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکیں گی، ٹھیک ہے، جہاں پر ان پر کوئی ریسٹرکشنز، کوئی پابندی نہیں ہوگی، وہاں وہ لوگ فریلی اپنی ریلیجن کو پروفیس کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ الہ آباد ایڈریس میں کیا ہے کہ in his speech he said، اپنے خطاب میں، تقریر میں آپ نے کیا بتایا؟ انڈیا is a continent of human groups belonging to different races, speaking different languages and professing different religions۔ آپ نے اس اجلاس میں بتایا کہ انڈیا میں ڈفرینٹ ہیومن گروپس رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہیومنس انسان رہ رہے ہیں، اور وہ انسان کیا ہے کہ ان کا ریس بھی ڈفرینٹ ہے، ریس مطلب کہ ان کا نسل ڈفرینٹ ہے، نسل ایک دوسرے سے مختلف ہے، ٹھیک ہے، دو نسل کے لوگ انڈیا میں رہ رہے ہیں، اسپیکنگ ڈفرینٹ لینگویجز، اور وہ لوگ جو آپس میں ڈفرینٹ ہے وہ مختلف زبانیں بھی بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسپیکنگ ڈفرینٹ لینگویجز، ان کا زبان بھی ایک دوسرے سے کمپلیٹلی مختلف ہے، کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، اینڈ پروفیسنگ ڈفرینٹ ریلیجنس، جس طرح ہم نے فیو منٹس پہلے بتایا کہ ان کا کلچر، ان کا وے آف لائف، ان کا ریلیجن، ان کا لینگویج ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، تو اس اجلاس میں بھی یہ بات بتائی گئی تھی کلیئرلی دیٹ they were professing different religions، کہ ان کا مذہب بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، ٹھیک ہے، جب مذہب ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے، لینگویج ڈفرینٹ ہے، اور سب سے بڑی بات نسل ایک دوسرے سے مختلف ہے، تو پھر تو ایک جگہ وہ رہ ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ پہ رہ لے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال clearly said علامہ اقبال clearly said in الہ آباد ایڈریس، علامہ اقبال نے واضح طور پر کیا بتایا؟ الہ آباد، خطبہ الہ آباد میں آپ نے کیا بتایا؟ that the Muslim majority areas should be combined to make a separate homeland for Muslims، کہ انڈیا میں سب کانٹیننٹ میں جتنی بھی ایریاز ہیں اور انہی ایریاز میں اگر مسلمانوں کی اکثریت ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی آبادی اس میں زیادہ ہے، تو انہی علاقوں کو ملا کے ایک الگ وطن مسلمانوں کے لیے تشکیل دی جائے، ٹھیک ہے، اس بات کو ذرا دوبارہ سن لیں، آئی ایم ریپیٹنگ، علامہ اقبال نے الہ آباد ایڈریس میں یہ بات کہی کہ وہ علاقے، وہ ایریاز سب کانٹیننٹ کی، انڈیا کے وہ علاقے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمانوں کی آبادی وہاں زیادہ ہے، تو انہی علاقوں، انہی ایریاز کو ملا کے ایک مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن بنائی جائے، تشکیل دی جائے، ٹھیک ہے۔ The foundation of separate homeland must be based on کلمہ، ٹھیک ہے، کہ جب الگ وطن بنائی جائے تو اس کے بنانے کے بعد اس کا بنیاد کس چیز پہ رکھا جائے گا؟ کلمہ پہ رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ Muslims will be free from، مسلمان وہاں پہ الگ وطن میں کیا کریں گے؟ وہ ہر طرح کی پابندی سے آزاد ہوں گے، ٹھیک ہے۔ Muslims will be free from restrictions، ان پر وہاں کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی جائے گی۔ They will openly enjoy their life and culture، اور وہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ His vision of an independent state for the Muslims of British India، علامہ محمد اقبال نے پاکستان بنانے کا تصور پیش کیا تھا، اور وہ تصور، وہ ویژن، وہ خیال، ٹھیک ہے، جو آپ نے پاکستان کے بارے میں کیا تھا، وہ سوچ جو آپ رکھتے تھے الگ وطن کے بارے میں، وہ پاکستان کی بنانے کے لیے ایک سینٹرل پوائنٹ بن گیا، ٹھیک ہے، پاکستان کے بنانے کے لیے وہ ایک ذریعہ بن گیا۔ He is commonly referred to as ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، اور آپ کو کامنلی عام الفاظ میں کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ٹھیک ہے، He is commonly referred to as ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، یہ آپ کا پورا نام بھی ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔
کل کے لیکچر میں اور آج کے لیکچر میں ہم نے لیسن کور کیا. ٹھیک ہے, علامہ محمد اقبال کے بارے میں اس میں کچھ پوائنٹس رہتے ہیں وہ نیکسٹ لیکچر میں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ پوائنٹس ہم نے کل اور آج کور کر لی علامہ محمد اقبال کے بارے میں. ٹھیک ہے, now I'm going to give you homework for you. In homework you have to cover 2 questions. اور یہ 2 questions کیا ہے جو آج ہم نے لیکچر پڑھ لیا. انہی سلائڈس میں ان 2 questions کے آنسرز موجود ہے, تو you have to find the answers of these questions in the slides. ٹھیک ہے, سلائڈس میں انہی کی آنسرز کو کور کر لیں, موجود ہے وہاں پر. تو ہوم ورک میں آپ کا فرسٹ کوشچن کیا ہے, وائی از علامہ اقبال ناؤن ایز دا ڈریمر آف پاکستان, کہ علامہ اقبال کو ڈریمر آف پاکستان کیوں کہتے ہیں. اس کا آنسر ہم نے پڑھ لیا, اس کا آنسر ڈیٹیل میں ہو گیا. تو آنسر آپ نے خود لکھنا ہے کوشچن کا. Why is Allama Iqbal known as the dreamer of Pakistan? This is your first question. And your second question is about who is the national poet of Pakistan. National poet کے بارے میں ہم نے بھی پڑھ لیا کہ national poet پاکستان کی کون ہے. ٹھیک ہے, who is the national poet of Pakistan? Your second question is about who is the national poet of Pakistan. پاکستان کے قومی شاعر کس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے قومی شاعر کون ہے. تو tomorrow before starting lecture I will check your these 2 answers. Those who haven't done these 2 answers, تو پھر they will be not allowed to attend tomorrow's lecture. ٹھیک ہے, tomorrow lecture آپ attend پھر نہیں کر سکیں گے. You have to cover these 2 questions. اس کو کرنے کی کوشش کر لیں. آج کا ہمارا لیکچر یہی تھا, علامہ اقبال as a dreamer of Pakistan and علامہ اقبال as the national poet of Pakistan. تو آج کے لیے ہمارا لیکچر یہی تھا. اللہ حافظ.